أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم التعليم الهادف. إذا اليوم سنواصل سلسلة الأنشطة في مادة الرياضيات، النشاط الثالث، الصفحة الثامنة من الكتاب الجديد في الرياضيات، المستوى السادس، درس الملايين والملايير. إذا على بركة الله نمر إلى التمرين الثالث أو النشاط الثالث في هذه السلسلة. إذا كما تلاحظون هنا السؤال أو التعليمة، وهو باللغة الفرنسية في إطار التناوب اللغوي. J'utilise le tableau et je décompose chaque nombre. أستعمل الجدول. J'utilise le tableau et je décompose وأفكك chaque nombre كل عدد. Donc le tableau ici c'est le tableau d'énumération بالعربية باللغة العربية جدول العد، le tableau d'énumération. Donc il se compose des unités, des milliers, des millions et des milliards. فصل الملايين، فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايين، ثم فصل الملايير. كل فصل هنا فيه les unités، les dizaines et les centaines، فيه الوحدات والعشرات ثم المئات. Donc les unités، أعرف نعم الكتابة هنا les unités ثم les dizaines العشرات ثم les centaines وهي المئات. Donc le tableau d'énumération se compose des unités, des milliers, des millions, des milliards. Chacun de ces composants est décomposé lui aussi en unités, dizaines et centaines. Donc les nombres qu'on va décomposer ici, il s'agit d'une décomposition d'un nombre sous forme d'une somme. إذا هنا يتعلق الأمر بتفكيك الأعداد عن طريق كتابة جمعية كما في المثال الأول. إذن المثال الأول 403 ملايير و100 مليون و489 ألفا و246. Donc 403 milliards, 100 millions, 489 000 et 246. Donc on va la décomposer sous forme d'une somme. Il va nous donner 403 milliards plus 100 millions plus 489 000 plus 246. 46. Le deuxième nombre, 40 milliards 200 millions 35 712. On va l'écrire sous forme d'une somme. On va le décomposer sous forme d'une somme, comme dans le premier exemple. Donc ici, on va écrire 40 milliards, c'est-à-dire 40 suivi de 9 zéros, plus 200 millions, c'est-à-dire 200 suivi de 6 zéros, plus 35 000, plus les unités 712. إذن هنا قمنا بتفكيك العدد الثاني على شكل كتابة جمعية. 40 مليار و200
مليون وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنى عشر. إذا كتبنا 40 مليار زائد 200 مليون زائد 35 ألفا زائد 712. Le nombre suivant 156 milliards 304 876 352. On va écrire 156 milliards, c'est-à-dire 156 suivi de 9 zéros, plus 304, bien 304 millions, c'est-à-dire suivi de 6 zéros, plus 876 000, suivi de 3 zéros, plus 352. Donc, on a utilisé le tableau pour décomposer ces nombres-là sous forme d'une somme. Donc, on va voir dans des exemples qui vont venir après comment décomposer des nombres sous forme d'une somme de produits. Une somme de produits, c'est-à-dire un mélange entre le signe plus et le signe de multiplication. إذن هنا قمنا بتفكيك هذه الأعداد la décomposition تفكيك هذه الأعداد على شكل كتابة جمعية donc sous forme d'une somme. في الأمثلة القادمة أو في الأنشطة القادمة إن شاء الله سنتطرق إلى الكتابة المختلطة يعني التي نجد فيها الضرب مع الجمع. وتسمى هذه la décomposition d'un nombre sous forme d'une somme de produits يعني الجمع ديال الجداءات الجمع ديال الجداءات. إذا إلى هنا نكون قد أتينا على نهاية النشاط الثالث. أتمنى أن تتحقق لديكم الاستفادة من هذه الدروس. نضرب لكم موعدا إن شاء الله في نشاط آخر، ولا تنسوا دائما الاشتراك في القناة لتشجيعنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بالتوفيق وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.